مناجات پڑھیں گے جناب قاری محمد ہاشم صاحب، اور آخر میں درود شریف. کجائی شاہ محی الدین کجائی، چرا در مردم چشمم نیائی، تو مخمور شراب کبریائی، تو منظور جناب مصطفی، ازار روز ازل مست الستی، خمر خوار خم خیر الورائی، خمیر چار عنصر چار یاری، عجب عطر گل خیر النسائی، حسن را قرۃ العین حسینا، دلارام حسین کربلائی، مدینہ علم را تسخیر کر دی، کلید قفل باب مرتضائی، جو عثمان باحیا عادل، جو عمر جو صدیقی، تو در صدق و صفائی، ز بحر قتل نفس و دیو ملعون، امیر حمزہ شیر خدائی، بمازا تو زاغارا چه قدرت، تو راز بد خطاب ما تغائی، چه عبدالقادری امر قدیری، بملک احدیت فرما روائی، توانی کرد قوس قزارا، ولیکن دل ربا اہل رضائی، اغثنی اعذر یا غوث اللہ، بحق خالق ارض و سمائی، اغثنی می کنم حاضر بیائی، عجب چابک پریرو دل ربائی، مریداں را مراد بے براری، بطالب ہر مطالب میں نمائی، مرید لا یریدم ذرہ دارم، خرم سازی بنظر کیمیائی، مریدی لا تخف بر دل نوشتم، نہ میں ترسم سے شیطان دغائی، مریدی ہمت برایا نازنینا، خراما بر سر ما ہم بیائی، خوشا
شہباز و ریاض کے مدح شاہ جیلانی سرائی، عجب خوش قسمتی نور محمد کے دامن گیر محبوب خدائی۔